अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 66 के बारे में। इस हदीस मुबारका में 3 आदमियों का जिक्र किया गया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए उस वक्त जबकि मजलिस जारी थी और वो तीनों अफराद अपने बैठने के लिए जगह तलाश करने लगे कि कहाँ बैठा जाए। तो चलिए आगे चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 66 हज़रत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोगों के हमरा बैठे हुए थे। इतने में 3 आदमी आए। उनमें से 2 तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और एक वापस चला गया। रावी ने कहा कि वो दोनों कुछ देर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे रहे। उनमें से एक ने हल्के में कुछ गुंजाइश देखी तो बैठ गया और दूसरा सबसे पीछे बैठ गया। तीसरा तो वापस ही जा चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज से फारिग हुए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें इन तीनों आदमियों का हाल ना बताऊं? उनमें से एक ने अल्लाह की तरफ पनाह ली तो अल्लाह ने भी उसे अपनी तरफ जगह दे दी और दूसरा शर्माया तो अल्लाह ने भी उससे शर्म की और तीसरे ने रूगर्दानी की तो अल्लाह ताला ने भी उससे एराज फरमाया। अब इस हदीस मुबारका में जो ख़ास बात नज़र आती है वो 3 अफराद का मुख्तलिफ़ किस्म का एटीट्यूड है जब वो मस्जिद में दाखिल होते हैं। अब चूँकि वो देर से आए हैं और मजलिस जारी है, एक शख्स देखता है कि यहाँ तो काफ़ी लोग बैठे हैं तो वो ज़हमत ही नहीं गवारा करता कि अपने बैठने के लिए जगह तलाश करे। वो फ़ौरन उसी वक्त मस्जिद से निकल जाता है। हो सकता है कि उस शख्स के अंदर तकब्बुर हो, जैसा कि आम तौर पर हमारे यहाँ भी दिखने में आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए ख़ास जगह या ख़ास मुकाम चाहते हैं जहाँ वो बैठें, एक स्पेशल प्लेस। अब वो शख्स जिसको अपने लिए मुनासिब जगह नज़र नहीं आई तो उसने क्या किया, वो फ़ौरन बाहर निकल गया। उसने ये सोचा ही नहीं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, दीन की महफ़िल है। मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ हासिल करके ही निकलूँगा। लेकिन सिर्फ अपने लिए मुनासिब जगह ना पाते हुए वो उस महफ़िल की बरकत से, उसकी रहमत से महरूम हो गया। अब जो 2 शख्स बाकी पीछे रह गए थे, उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उनमें से एक शख्स को उस हल्के में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, थोड़ी जगह नज़र आई। तो उसने सोचा क्यों ना आगे जाकर बैठा जाए। तो वो आगे जाकर हल्के में बैठ गया और फिर जो दूसरा शख्स उसके साथ खड़ा हुआ था, उसने अपनी शर्म के सबब क्या किया, वो उन लोगों के दरमियान जाकर नहीं बैठा बल्कि वो जाकर पीछे बैठ गया। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बयान से फारिग हुए तो उन्होंने सहाबा इकराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन तीनों आदमियों का हाल ना बताऊं? क्योंकि वो तीनों एक ही मकसद के लिए आए थे, लेकिन उन तीनों का अंदाज मुख्तलिफ था। अब जो एक महफिल में सबसे आगे आकर बैठा तो उसका मकसद अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की मोहब्बत थी, इल्म दीन के हसूल की लगन थी। तो उसने अपने बैठने के लिए जगह ढूंढ ली और जाकर बैठ गया। उसे इस बात से सरोकार था ही नहीं कि मैं किन लोगों के दरमियान जाकर बैठ रहा हूँ। उसका मकसद था कि मैं अल्लाह के नबी के करीब जाकर बैठूँ, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात बयान फरमाएं मैं उसे गौर से सुनूं, उसे समझूं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए फरमाया कि उसने अल्लाह की तरफ पनाह ली तो अल्लाह ने भी उसे अपनी तरफ जगह दे दी। यानी उसके शौक़ के सबब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे अपनी पनाह में ले लिया। अब यहाँ वो कुछ हासिल करके ही निकलेगा। एक तरफ तो वो इल्म जिसकी खातिर वो आया है, तो गोया वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ गया। और वो महफ़िल जिसमें अल्लाह पाक का ज़िक्र हो, उस महफ़िल में तो वैसे ही फ़रिश्ते इख्तिताम महफ़िल तक साया किए रखते हैं। उस महफ़िल पर, उस मजलिस पर तो अल्लाह पाक की ख़ास रहमत होती है, ख़ास करम होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि जब हम अल्लाह ताला के खौफ से या आखिरत के अजाब के डर से अपने आप को हराम और बुरे कामों से रोकते हैं तो क्या होता है कि हम खुद ब खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में चले जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीनी इल्म तो वही था,
جو انہوں نے اس وقت لوگوں کو دیا، یعنی وہ بولتے تھے تو لوگ سنتے تھے۔ قرآن اور احادیث کی تفاسیر وغیرہ تو اس وقت تھی ہی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنا یا دینی محفل میں آنا گویا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہی تھا۔ تو جتنے شوق سے بندہ دین سیکھتا ہے تو وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اسے اپنی پناہ میں اسی قدر ہی لیے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص جس کو شرم تھی، تھوڑی سی جھجک تھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے، تو اس نے کیا کیا، وہ پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی۔ تو یہاں پر بھی یہی نکتہ ہے کہ جو انسان خود شوق سے دین کا علم حاصل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو کوئی ایسی جادو چھڑی تو ہے نہیں، کوئی ایسا اللہ والا تو ہے نہیں کہ وہ کسی کے سر پر ہاتھ پھیرے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے میں ذوق و شوق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جب انسان شرم کرے گا تو اللہ بھی اس سے شرم کرے گا۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جتنا انسان کوشش کرے گا اتنا ہی وہ حاصل کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے اسے اتنا ہی نوازا جائے گا۔ اب تیسرے شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا، یعنی وہ شخص جس کو شوق ہی نہیں علم دین سیکھنے کا، کوئی جستجو ہی نہیں، جو ان محفلوں میں جاتا ہی نہیں جہاں دین کی باتیں کی جاتی ہیں، ان علمی اور دینی کتابوں کو پڑھتا ہی نہیں جن میں پورا دین اسلام سمویا ہوا ہے، تو اللہ پاک تو پھر خود ایسے شخص سے اعراض فرمائے گا نا کہ جس کے دل میں کوئی شوق ہی نہیں کہ میرا دین کیا ہے، میں اسے سیکھوں، اس پر عمل کروں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے 3 مختلف ٹائپ کے بندوں کی شکل ہمارے سامنے آئی ہے، بلکہ واقعی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جو بہت دیندار ہیں، نمبر 2 جو چاہتے ہیں کہ ہم دیندار بنیں لیکن ایک جھجک، ایک شرم ان کے درمیان حائل ہوتی ہے کہ آیا ہم یہ کر بھی پائیں گے کہ نہیں، اور اسی سوچ میں اپنا بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 وہ جنہیں کوئی سروکار ہی نہیں کہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، تو بس پھر جو جیسی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ویسا ہی پائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ حدیث مبارکہ آپ سب کو بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاری کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔